जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फिकार गुरामानी और कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह तक मुलतवी हुआ है। कौमी असम्बली के इजलास के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा मुसलसल नजर आ रही हैं। उनकी हाजिरी जो है वो मुसलसल कौमी असम्बली के इजलास के अंदर मौजूद रहती हैं, नोट्स भी लेती हैं और कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी MNA हैं वो तो उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अपोजिशन के मुख्तलिफ मेंबरान भी आसफा भुट्टो साहिबा के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल कौमी असम्बली के अंदर ऐसे पैदा हुई कि एक वक्त ऐसा आया जब क्वेश्चन एंड आवर के दौरान जो डिप्टी स्पीकर है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके साथ ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के वो मेंबर थे और बाद में डिप्टी स्पीकर हुए गुलाम मुस्तफा शाह साहब। तो गुलाम मुस्तफा शाह साहब कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे थे और दूसरी जानिब जब ये सवाल जवाबात का टाइम चल रहा था तो आलिया कामरान साहिबा जो कि JUI से जिनका ताल्लुक है वो सवाल करना चाह रही थी, लेकिन उनको सवाल करने की इजाज़त न मिल सकी। आलिया कामरान साहिबा के बिकौल के उनको सवाल करने की इजाज़त न मिल सकी। तो फिर आगे चल के सूरत हाल कुछ ऐसे पैदा हुई कि आलिया कामरान साहिबा का कॉलिंग अटेंशन नोटिस सामने आया। तो तब भी डिप्टी स्पीकर ने उनको इजाज़त नहीं दी और दरमियान में जो कि शाजिया मरी साहिबा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के साथ बैठी थी, तो फिर शाजिया मरी साहिबा जो है आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, तो वो वहाँ से उठी और सीधा आलिया कामरान साहिबा के यहाँ पहुंची, उनके साथ डिस्कस किया, फिर वो वापस आके आसफा भुट्टो साहिबा के साथ बैठ गई। और इसके दरमियान जब डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने आलिया कामरान साहिबा को ये कहा कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस से पहले जो है उन्होंने फ्लोर किसी और मेंबर के हवाले कर दिया, यानी आजम नज़ीर तारड़ साहब के हवाले किया गया, तो शाजिया मरी साहिबा का आवाज़ सुनने में आया। वहाँ पे वो खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि आलिया कामरान साहिबा को आप बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे, जिस पे गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने वजाहत दी कि जो बिजनेस मेरे सामने है यानी जो तरीक़ेकार है जो कि तमाम पार्टियों के लीडर साहिबान जो हैं वो तय करते हैं, तो मैं तो उसी के मुताबिक यानी बिजनेस के मुताबिक ये ऐवान चलाऊंगा, तो वो चलाएं। उसके बाद कॉलिंग अटेंशन नोटिस का वक्त आता है तो मैं ले लूंगा। वो यहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर ही मौजूद है आलिया कामरान साहिबा। तो फिर ये सूरत हाल हुई कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सदर यानी जो सदर का खिताब होता है कौमी असम्बली और सेनेट यानी ऐवान के अंदर जो खिताब करते हैं, तो वो फिर वाइंड अप करने के हवाले से आजम नज़ीर तारड़ साहब ने वो बात की और आमिर डोगर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, तो उन्होंने भी फिर इस पे बात की और बहरहाल ये मामला जब ख़त्म हो गया और ये वाइंड अप हो गया मामला, तो आलिया कामरान साहबा को गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने फ्लोर दिया कि आप कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे बात करें, लेकिन आलिया कामरान साहबा ने कहा कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रही हूँ। तो गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने आलिया कामरान साहिबा जो कि JUI से जिनका ताल्लुक है उनको कहा कि अगर आप कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो कि आपने दिया हुआ है इन पे अगर आप बात करना चाहें तो बात करें, नहीं करना चाहती तो आपकी मर्जी है। जिस पे गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने आलिया कामरान साहिबा से वो फ्लोर वापस लेके और दूसरी जानिब फ्लोर जो है कौमी असम्बली के मेंबरान को दे दिया कि आप बात करें। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी अपनी सीट से खड़ी हो गई, शाजिया मरी साहिबा, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खास तौर पे खवातीन जो थी वो खड़ी हो गई कि आलिया कामरान साहिबा जो कि JUI से जिनका ताल्लुक है उनको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा सीट पे खड़ी हुई और जब गुलाम मुस्तफा शाह साहब डिप्टी स्पीकर ने आलिया कामरान साहिबा से वो बात कर रहे थे कि आपको फ्लोर दिया गया था कॉलिंग अटेंशन नोटिस के हवाले से, लेकिन आप बात नहीं कर रही थी, तो दूसरी जानिब जब उन्होंने देखा कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी एक एहतजाज की सूरत यानी वो बात करना चाह रही थी, वो खड़ी हो गई आलिया कामरान साहिबा के हक में कि उनको बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। और जब ये सूरत हाल हुई तो तब जो फ्लोर है वापस गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने वो वापस फ्लोर जो है वो आलिया कामरान साहिबा को दिया और आलिया कामरान साहिबा को ये भी इजाज़त दी कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें। तो आलिया कामरान साहिबा ने फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की और कहा कि क्वेश्चन एंड आवर का जब वक्त आता है तो फिर वो सवाल तो होते हैं और एक रस्मन सी बात होती है, सवाल आ जाता है, जवाब इतना लंबा चला जाता है
کہ پھر وہ سوال باقیوں کو سوال کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اور یہ قانون جو ہے صرف میرے لیے تو نہیں بنا ہے، اور یہ اگر رعایت اگر آپ دوسرے ممبران کو دے رہے ہیں تو رعایت پھر ہمیں بھی دینا ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ قانون صرف عالیہ کامران صاحبہ کے لیے ہوگا اور باقی جو ہے وہ اجازت ہوگی کہ جو جتنا بھی بات کریں وہ بات کریں. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی یہ بات کی آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر کہ جب یہ کوسچن اینڈ آور کا ٹائم آتا ہے اور کورم کی نشاندہی کی جاتی ہے، کورم مکمل نہیں ہوتا، اجلاس ملتوی ہوتا ہے اور اجلاس آدھے گھنٹے کے بعد ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے کوسچن اینڈ آور کے اندر اور سوالات رہ جاتے ہیں. تو عالیہ کامران صاحبہ نے جب ان کا مائک بند ہوا تب بھی وہ بولتی رہی، احتجاج کی صورت اختیار وہ کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو غصہ تھا وہ غصہ اس صورت میں بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے شازیہ مری کے ساتھ بات کی. پھر شازیہ مری صاحبہ اٹھیں، پھر وہ عالیہ کامران صاحبہ کے پاس گئیں، پھر واپس آ کے بیٹھیں. پھر جب عالیہ کامران صاحبہ کو فلور نہیں ملا تو شازیہ مری اٹھیں، پھر انہوں نے بات کی. اور آخر میں جب عالیہ کامران صاحبہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کالنگ اٹینشن نوٹس پہ بات کریں، جب کالنگ اٹینشن نوٹس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو ان کو فلور جب واپس کیا گیا تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی کھڑی ہو گئی. اور یہ بہت اچھی بات تھی، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر یہ بات اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہے وہ عالیہ کامران صاحبہ کے حق میں کھڑی ہو گئی ہیں. اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں لیکن تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں کہ آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے. اور شازیہ مری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور جتنی بھی بہرحال خواتین تھی وہ وہاں پہ فلور پہ نظر آئیں. اور بعد میں فلور جو ہے عالیہ کامران صاحبہ کو دیا گیا تو عالیہ کامران صاحبہ نے یہ بات سنا دی کہ صرف اور صرف قانون جو ہے وہ قانون میں نرمی ہمارے لیے کیوں نہیں ہوتی، باقی سب کے لیے کیوں ہوتی ہے. وہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، سوال کی جواب پہ وہ تقریر کرتے ہیں، قواعد اور قانون سب توڑتے ہیں، تو پھر یہ نرمی جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہوتی. پوائنٹ آف آرڈر پہ ڈپٹی اسپیکر نے بہرحال اجازت اس صورت میں دی عالیہ کامران صاحبہ کو کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ فلور پہ کھڑی ہو گئیں. جب عالیہ کامران صاحبہ سے فلور واپس لیا غلام مصطفیٰ شاہ نے اور یہ فلور کسی اور کو دے دیا تو آصفہ بھٹو زرداری اپنی چیئر پہ کھڑی ہو گئی. اور بعد میں پھر یہ عالیہ کامران صاحبہ کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کی اجازت ملی.